गणदेश बखांस्ते त्रिपुरा मथानि लुवारजुं बायदिनि बदल हामानि पान्डा ख्लायजाखा आसामनि पान्डावो बीजेपी याक्षि बदल IPF ति बदल यागारि खुं नैजिबा नुखुनि खरक बाचि चुकु त्रिपुरा मथानि बाना रंफायका बदल आमसुगिन हाका गणदेश त्रिपुरा मथानि तांफां दहिन्द्र त्रिपुरा त्रिपुरा मथानि शिखला आदं उत्पल त्रिपुरा सरोजय त्रिपुरा आगसं পাড়া কোন তোমার বিরকুমার পাড়া। আজকে যে বকবাগরা দলে তুমি জয়েনিং করছো তাতে তুমি কেমন লাগতেছে আজকে? আমি খুবই ভালো লাগতেছে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমি বিজেপি করতাম, সেই বিজেপিকে আমি পছন্দ করি না। ওখানে আমি যে থানজাতে আমি ওখানে যোগদান করছি, বকবাগরাতে আমি ভবিষ্যতে তাকে সাপোর্ট দিব। আমি প্রায় 2017 থেকে 2018 বিধানসভা পাস হওয়ার পরে তারপর 22 অবধি পর্যন্ত চলেখা आं BJP खायो। BJP नि बगिरा पञ्चायतनि बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय आं BJP ना तानि खामा खुबै हामजागिया बिनि हामिया तंमनि सामानि बा आं बकबागरानि थानचाना आं हामजागै बकबागरानि लामागा आं फायनानै हिये वानसगै आं बिनि याप्रायनि रुमखा एफोरावनो हामबाय जानांगौ दिनैनि जयेन प्रग्रामनि मारितै তিনি চিনি অর त्रिपुरा मुठानि जे एक जयेन प्रग्राम लारजागमानि अर जे कलनी निउ कलनी बगिरदब इनके तिनी अर चिनी त्रिपुरा मुठानि आदर्श एवं आइडियोलॉजी हामजागै विभिन्न राजनीति तांनाय जारा BJP एवं CPM इनके जारा तांसुंना IPF ब्राउनी 3 जननि नेतृत्वे तिनी अर टोटल 25टा फैमिली एवं 59टा भोटार बराव थाइचानि मारियो जत फैबायका अबनि बागिनो आं तिनि बरावनो परिष्कार खायो आं बरावनो कोइनि नायो जेहुतु आगामी दिनबो ताइबो जारा फैया कराव सिनि अति प्रासा मारि थाइया थाइचानि क्लाइनाय थाइया जत फैलायदि एवं तिनि जारा फैनाय रावनो जों तिनि तराव फैते सिनि त्रिपुरा मुठा होयते आं बरावनो आह्वान खायनाय एवं बरावनो जों तिनि त्रिपुरा मुठा दल जयेन प्रग्राम माने तयै थाइयो जों बरावनो सिनि फ्लेग त्रिपुरा मुठानि फ्लेगनो जों बरन खाय लाखा एवं भबिष्यत ब्रन थै आह्वान अबनो सानाय आगामी दिना जारा फैयाकर ताकु बुकु जारा तंनाय त्रिपुरासानि मारियो जों थाइचां मुय सारा राज्यनि सिनि जेटा सुसित वंचित मसाया मा लोंया जों अबतैरावनो जों थाइचा खैये तिसा लायो जों गाहाम खालायनानै बागै उद्देश्यनो जत फैलायका हिये अबनबो जों बरावनो लासौका एवं भबिष्यते आगामी दिये जों थाइचाबैनो काम काय थांनाय हिये आशा लारागै जतनो हामबाय जानागौ आनि काउनो अरम थाका हामबाय। আজকে যে সাংবাদিক বন্ধুদের আমাদের এই জন্য সবাই আপনারা এসেছেন, এখানে আমরা এই টোটাল 25 ফ্যামিলি 59 ভোটার পেয়েছি। BJP IPF ছেড়ে আজ BJP IPF CPM ছেড়ে আজ ত্রিপুরা মুঠার সাথে বকবাগরা থানচার যে আদর্শতা, যে এক কথা হয়ে জাতিসত্তা সংগ্রাম নিয়ে এই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের উদ্দেশ্যে আজ সবাই এখানে সমবেত হয়েছেন। তারাও বকবাগরার এই থানচার সঙ্গে আগামী দিনে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের লড়াইয়ে সামিল হওয়ার জন্য এসেছেন। আমরা খুব আনন্দিত, তাদেরকে আমরা মনে প্রাণে গ্রহণ করি। আর যারা এখনও BJP IPF CPM যারা আছেন ত্রিপুরা মুঠাতে যোগ দেননি, তাদেরকেও আহ্বান রাখছি আগামী দিনে তারাও এই আমাদের থানচার হয়ে একসাথে কাজ করার জন্য ত্রিপুরাসার ভবিষ্যৎ নিয়ে এই 19 দফা মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লড়াইয়ে তারা সামিল হওয়ার জন্য অনুরোধ রাখছি। এই লড়াই শুধু বকবাগরার লড়াই না, সারা ত্রিপুরাবাসী নিরীহ অসহায় মানুষ যারা বঞ্চিত শোষিত